ए दुनिया रे निजर जीविका निर्वाह करने केते लोक केते कार्य एमती बहुत कम लोग अच्छा जे निजर पैशन को निजर प्रोफेशन बनई था से भाया जड़े व्यक्ति आम पाखे अच्छा जे कि निजर पैशन को निजर प्रोफेशन बनई एवं से बहुत पुराना जड़े मिस्त्री ता सहित भल कारीगर एवं मोटामोटी भाव से जड़े भद्र लोक एमती सब मूर्ति आपण मैंने देखिपे से निजे बनई तो चलते जावा सहित इंटरोगेशन हवा तांकर जीवन विषय किसी जानिबा एवं से किसी कहे मूर्ति विषय केमिति कौन कौन स्टेप देकर मूर्ति गोटे बना हुई एवं इंडिया ओडिशा मार्केट रे मूर्तिर क्रेज केमिति अच्छी तो ता विषय किसी चर्चा करवा बर्तमान दिन रे टाइम मिलनी तो बर्तमान राति रे शूटिंग कर तो भाई आसतु आसतु ये होती आंतम कोना खाई न भल ना गो भल ना पिल्लू दास से जड़े प्रोफेशनल आर्टिस्ट गणेश आर्टिस्ट एवं निज विषय किसी कहतु निज मुखरे मूर्ति केंदी बेपार हम से विषय मूर्तिटा भल से देखा लोक पसंद करंतु आसंतु मूर्ति तो देखा सस्ता सुंदर मजबूत जिनस सस्ता सुंदर हाँ सस्ता सुंदर मजबूत जिनस समस्त जानते तो केते वर्ष एक्सपीरियंस अच्छी आपनकर 10 वर्ष खंड हलानी काम करुछंती तो मनरे केमती कौ टाइम रे माने क्यूरियोसिटी केमती है जे कि नाई मूर्ति बनैया बहुत गुड़े लोग भिन्न भिन्न काम करन जे बहुत गुड़े लोग मिस्त्री था विभिन्न प्रकार माने किए गाड़ी मिस्त्री तो किए साइकिल मिस्त्री विभिन्न प्रकार लोग भिन्न भिन्न स्किल डेवलपमेंट करती तो आपण कौ माइंड सेट को नहीं आपण कहले नाई मते भल लगे माने मनरू से क्यूरियोसिटी है तो या केवल तांकर काम न या तांकर ये किसी मूर्ति से बनी निज हाथ में तो गोटे मूर्ति की बनवाई कौन कौन स्टेप अच्छी केतेटा स्टेप दे गोटे मूर्ति प्रॉपर्ली बनी थाए मालिक मूर्ति स्टेप को देखिया गले तीन प्रकार स्टेप रही गोटे नड़ा बंधा एक रंग एतिकी तो फास्ट आपन जो प्रथम मूर्ति बनइले केते समय लगी माने प्रॉपर शेप तक दवा को तो मन नहीं किंतु एपे जा होची गोटे दिन रे गोटे मूर्ति होची कंप्लीट गोटे दिन रे गोटे मूर्ति करिवार आपनकर सक्षम अछि तो निज विषय रे माने केवल गोटे दिन रे 2-4टा भी हे परियो होला कि आया माने ये मिस्त्री हायर करी करी हे परियो सब किछ हे परियो तो जो माने भी इंटरेस्टेड अछंती तळे तांको बोर्ड लाइन नंबर दिया हिची तो ए वर्ष तो डिस्क्रिप्शन रे दिया हिची ए वर्ष तो ना किसी सेमते तो आपन पाखरे एक्स्ट्रा मूर्ति किछ अछि जदी हमें बोर्ड लाइन देबा नहीं एते मोरा मोरी हो नबा मूर्ति आ मूर्ति नाही पाखरे पाखरे सफिशिएंट मूर्ति नहीं तो वर्तमान आपन को तळे बोर्ड लाइन नंबर देखा को मिलथिबो तो आर वर्ष जदी आपन माने चाहिबे मूर्ति नबा को तो से नंबर रे व्हाट्सएप करि परिबे कि कॉल डायरेक्ट करि परिबे तो ए भाई डायरेक्ट उठेबे कौन ऑडियंस को कौन माने असिस्टेंट अच्छे तो असिस्टेंट उठेबे तो भाई जने व्यस्त बहुल लोक आपण मैंने देखी पारे एट ए टाइम से बहुत गुड़े मूर्ति तैयारी कर वर्ष अमाउंट के तरह प्रति वर्ष अमाउंट के तरह नंबर ऑफ मूर्ति वर्ष आड कर चलती भला भला डिजाइन भी आड कर चलती तो जदि आपन को कह आपन गोटे मेंटरशिप कौन चल पारे धर किए चाहिए शिखिया धर से अलग डिस्ट्रिक्ट रु जड़े अलग डिस्ट्रिक्ट रु आसला कौन आपन ताको शिखई पारे निश्चिंत शिखेबी मागणा खाई पी माटी चकड़ी शिखिया पड़ो सब शिखिया पड़ो तो यहाँ गोटे अपॉर्चुनिटी जो मैंने इंटरेस्टेड अच्छा बोर्ड लाइन नंबर कॉल करें बुझी भी पारे एटा कौन फ्री ऑफ कॉस्ट रखिए शिखिया आज्ञा फ्री ऑफ कॉस्ट खाओ पियो काम करो बस एनफ मनी नो हनी केवल काम तो एटा गोटे अपॉर्चुनिटी आपण मानक पई अछि तो जो माने भी इंटरेस्टेड अछंती ता बोर्ड लाइन नंबर रे कॉल करी बुझी पारबे आपण का चैनल माध्यम रे मु रिक्वेस्ट करिबी कि मो श्री जगन्नाथ मूर्ति सेंटर को आसंतु नियरेस्ट अंगनाथ जियो टावर
ଆଉ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ନିଜ ପସନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ପୁରା ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗେଇଦେବି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ କି ଏତିକି ନିଅ ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବାସ୍। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସିବେ ପ୍ରାଇସ୍ରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ରହୁଛି, ମାନେ କେତେରୁ କେତେ ବଜେଟ୍ ଭିତରେ? 40,000ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଜ୍ଞା 40,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 40,000ରୁ 40,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 40,000ରୁ 40,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇବାର ଭାଇଙ୍କର କାପାସିଟି ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ରେ କଲ୍ କରିପାରନ୍ତି ଆଗାମୀ ମୂର୍ତ୍ତିର ରିଜର୍ଭ ପାଇଁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଛୋଟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଭାଇଙ୍କର। ଭାଇ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆସି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳରେ ସେ ଭଲ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଯଦି ଦିନରେ ସେ ଫ୍ରି ଥାନ୍ତେ। ତ କାମ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳରେ ସେ ଫ୍ରି ନାହାନ୍ତି। ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ୍ ଟଚ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଉଛି କେଉଁ ଭଳିଆ ସେ ହଁ ଫାଇନାଲ୍ ଟଚ୍ ନିଆ ହେବ। ଫାଇନାଲ୍ ଟଚ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେଉଁ ଭଳିଆ ସେ କେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ର କେଉଁ ଫର୍ମାଟ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଫୁଟ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାଇସ୍ ତ ସେ କହିଲେ ଭାଇ 40,000ରୁ 40,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଫାଇନାଲ୍ ଟଚ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି କେଉଁ ଭଳିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ବନା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଦୁଇଟା ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ଡିଜାଇନ୍ କେମିତି ହେଇଥିଲା, ତ ଫର୍ମାଟ୍ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେଣ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ମୂର୍ତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ତା'ର ଭ୍ୟୁ ଆଉଛି। ତ କଲର୍ ଫାଇନାଲ୍ କଲର୍ ପରେ ଆହୁରି ଗ୍ଲେଜିଂ ମୂର୍ତ୍ତି ଆସିବ, ତ ମୂର୍ତ୍ତିର ଆହୁରି ଫେସ୍ ଆହୁରି ଗ୍ଲୋ କରିବ। ତ ମସ୍ତ ହେଇଛି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ। ତ ଫାଇନାଲ୍ ଟଚ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି କେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ମେ ବି 5 ଫୁଟ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି। ଏମିତି ତାଙ୍କର ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି, ମସ୍ତ ବି ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ 8-10 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତାଙ୍କର, ତ ଏଇଭଳିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ରହିବ? 5 ଫୁଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତିଟା କେତେ ରହିବ? 6,500। ଆ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଏ ବୋଧେ ମେ ବି 5.5 ଫୁଟ୍ ରହିବ। 15,000। 7 ଫୁଟ୍ 15,000ର ପ୍ରାଇସ୍ ଆର ରହୁଛି। ତ ଏ ମୂର୍ତ୍ତିର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ରହୁଛି? ଏ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ବଢ଼ିଆ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଦେଖାହେଉଛି। 6,500 ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଭାଇ ଆମର ଡିଜାଇନ୍ ବନେଇଛନ୍ତି। ବୃଷଭ ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ ବି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ବସିଛନ୍ତି। ଆ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ରହିବ? ଚନ୍ଦ୍ରମା ପ୍ରାଇସ୍ 7,000 ପ୍ରାଇସ୍ ଆର ରହିବ। ତ ଏପଟେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ପଛର ଡିଜାଇନ୍ ଗୋଟେ ରହିଛି। ଏପଟଟା କେତେ ରହିବ? ଆପଣଙ୍କ ପଛପଟ ଗଣେଶଟା 6,000 ରହିବ। ତ ଇଏ କିଛିଟା ଭ୍ୟୁ ଥିଲା, ସେପଟେ ବି ଆହୁରି ଭ୍ୟୁ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ ଡେ ପେମେଣ୍ଟ କେତେ ମିଳୁଛି ସାର୍? ସେମିତି କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। 400 ଟଙ୍କା। ବହୁତ ଭଲ ପେ ସ୍କେଲ୍ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଭାଇ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ନିଜର ମନ କଥା ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଓହୋ, ଯେହେତୁ ସେ ଷ୍ଟାଫ୍ ହାୟାର କରିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ମନ କଥା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯିଏକି ଶିଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂର୍ତ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ତାଙ୍କ ମନର ଭାବନା କିପରି ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟେ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଧା ଗଢ଼ା ହେଇଛି। ତ ଇଏ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ? ତା ପୂର୍ବ ଦିନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରସୋରରେ କାମ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ତ ଇଏ କିଛି ଅଧା ଗଢ଼ା ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯିଏକି ପେଣ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି। ତ ଇଏ ଦୋମାଟିଆ ହେଇଛି ଏ ମୂର୍ତ୍ତିଟା। ଏଇଟା କ'ଣ ଦୋମାଟିଆଟି? ଏସବୁ ଦୋମାଟିଆ ସରିଛି, ଖାଲି ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ କଲର୍ ପେଣ୍ଟ ହେବ, ବାସ୍ ଆଉ ତ କିଛି କାମ ହେବନି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଫାଇନାଲ୍ କଲର୍ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେଣ୍ଟ ପରେ ଫାଇନାଲ୍ କଲର୍ ହେବ। ତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେଣ୍ଟ ପରେ ଫାଇନାଲ୍ କଲର୍ ହେବ। ଏଇ ଡିଜାଇନଟା ବି ମସ୍ତ ଡିଜାଇନଟା ଆସୁଛି। ତ ଏଇସବୁ 4ରୁ 40,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରି ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି ମୂର୍ତ୍ତିର। ତ ସବୁଠାରୁ ମୋତେ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଲାଗୁଛି। ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗଣେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଯାଇକିରି। ତ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି କାମ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରଙ୍ଗ ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ରଙ୍ଗ ନା ପୁଟି? ଏଇଟା ରଙ୍ଗ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ମୂର୍ତ୍ତିର ରଙ୍ଗ ଚାଲିଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି। ହ୍ୟାଲୋ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗଣେଶ। ଏଇଟା ରହିବ ଆପ୍ରୋକ୍ସ 15,000 15,000 ଏଇଟା ରହିବ ତ ଏ ବଡ଼ଟା। ଏଇଟା ରହିବ ଆପ୍ରୋକ୍ସ 15,000।
तो बहुत सुंदर भाव से बन ए मूर्तिटा भी बहुत अट्राक्टिव लगुच। यहाँ प्राय यहाँ के 10 फुट्र मूर्ति यहाँ 8 फुट 8 फुट अप्रोक्स 10 फुट तार भर हम आउ तो आपण मैंने देखिए डिजाइन कौन डिजाइन केमितिया रही। तो यहाँ पेंट है आहरी अट्राक्टिव लगे बिना पेंट मुझे आपको देखुची व्हाइट पेंट भी है एत सुंदर डिजाइन से बन। तो कमेंट रे समस्ते लिखिदिव जय देवा श्री गणेशा जहाँफल भाई परिश्रम फलदायक हम। आउ गोटे ये मूर्ति ये भी मे भी सेम हाइट्र हम। तो ये थिला किसी फर्मा बर्तमान ये मूर्ति बहुत सुंदर देखा दूँ। तो चलते सेपटू बुल जा फाइनाल टच हो गला ये थिला फाइनाल टच। सो प्लीज गाइस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टिल देन टाटा बाय बाय प्रभु सपोर्ट अस।